Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhanna Harahap, NIDN 0126088601. Saya merupakan dosen pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Linguistics. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu mata kuliah Linguistics. Mata kuliah Linguistics adalah mata kuliah wajib pendidikan bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS yang dibebankan kepada mahasiswa semester 1. Mata kuliah linguistik ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan global tentang apa itu bahasa. Mahasiswa juga diperkaya dengan pengetahuan tentang cabang-cabang linguistik yang terdiri dari phonetics, phonology, morphology, sinteks, semantik, dan pragmatik. Sedangkan produk dari mata kuliah ini adalah mahasiswa secara berkelompok mempunyai publikasi ilmiah hasil dari tugas mini research yang dimuat di OJS Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan judul Linguistic Analysis on a Song. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah bahasa, yang kedua, cabang-cabang linguistik yang terdiri dari phonetics, phonology, morphology, sinteks, semantik, dan pragmatik. Inilah materi-materi pokok yang dihadirkan sebagai bentuk mempersiapkan lulusan pendidikan bahasa Inggris karena salah satu profil lulusan pendidikan bahasa Inggris yaitu menjadi tenaga pendidik bahasa Inggris. Dalam mata kuliah ini, tentu saja saya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari pendidikan bahasa Inggris Unipa Labuhan Batu. Dari capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK di dalam mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep dan cabang-cabang mata kuliah linguistik. Selanjutnya, mampu mengeksplorasi sumber informasi mata kuliah linguistik baik secara mandiri dan berkelompok. Untuk mencapai CPMK ini, maka saya menetapkan beberapa sub CPMK sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan konsep linguistik. Yang kedua, memahami phonetics dan place of articulation, manner of articulation, dan voicing. Yang berikutnya, memahami phonology dan accent, syllable, dan stress. Yang berikutnya, memahami morphology, free morpheme, dan bound morpheme. Yang berikutnya, memahami syntax dan part of speech. Yang berikutnya, memahami semantik dan types of meaning, juga relationship between word dan lexical relation. Dan yang berikutnya adalah memahami pragmatik dan deixis, juga reference, inference, dan politeness. Dari sub CPMK ini saya membagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Di dalam delivery, untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar. Yang pertama, buku karangan Lil Campbell dengan judul Historical Linguistics and Introduction. Yang kedua, buku karangan L. Ben Crane dengan judul An Introduction to Linguistics. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas dan mata kuliah linguistics. Sekarang kita akan membahas bagaimana interaction dengan mahasiswa di dalam mata kuliah linguistik agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Adapun beberapa metode yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar di dalam mata kuliah ini antara lain small group discussion, present practice production atau 3P, dan yang terakhir adalah self-directed learning. Dengan ini, maka saya memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa dengan cara menitik beratkan interaksi pada proses partisipasi aktif mahasiswa itu sendiri. Di
di mana secara teori akan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap mahasiswa. Adapun platform yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Google Classroom dan Zoom. Demikian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Kemudian kita berlanjut pada aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa mereka di dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang akan dinilai selama perkuliahan ini berlangsung hingga akhir dan disesuaikan dengan sub CPMK setiap pertemuan. Ada 2 jenis tugas yang saya berikan di dalam mata kuliah linguistik. Yang pertama, tugas rutin yang disesuaikan dengan setiap pertemuan. Yang kedua adalah tugas mini research. Sedangkan tugas mini research itu disampaikan di awal perkuliahan, tetapi dipresentasikan di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-15. Sedangkan untuk penilaian akhir mata kuliah adalah sebagai berikut. Tugas rutin sebesar 12%, tugas mini research 18%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian terkait aspek delivery, interaction, dan asesmen di dalam mata kuliah linguistik. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran salah satu pertemuan dalam mata kuliah linguistik dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic or our class is linguistics. This is our second meeting. Last week we discussed about linguistics. But before we continue our lesson to the next topic, I think I want to ask you about your understanding about last topic. Rahmadani Sapitri. Yes, ma'am. Yeah. What is linguistic, Rahma? In my opinion, linguistic is study of human speech, including the nature, structure, and development of language or group of language. Okay, good. Yeah. The point is, linguistic is the study of language. That's for our review for our last meeting. So now we are going to discuss our topic for today is about phonetics. Yeah. But before we continue, what is linguistic? I think it is better for you to know our this one, standar kompetensi. For today, standar kompetensinya adalah menguraikan dan mendiskusikan teori pengkajian phonetics. While for kompetensi dasar, adalah menguraikan konsep fonetik dan place of articulation. Sedangkan indikator keberhasilan adalah adanya pemahaman tentang konsep fonetik and place of articulation. In other words, after this class, we hope that you understand the concept of phonetics, and also you know how to produce some sounds in English. Okay, and then we are going to the topic. Actually, what is phonetics? Phonetics is deals with the study of sound productions. The main point that we want to know is how to produce a sound in English. It will be discussed in phonetics. But before we continue to how to produce the sounds, we must know the organ of speech that related to sounds production. There are some organ of speech here.
The first is lips. Yeah, lips. You may look at this. Yeah, this picture. Lips. We have upper and lower lips. Yeah, everyone has lower and upper lips. And then the second is teeth. Yeah, upper and also lower teeth. And then the third is tongue. Yeah, tongue also organ of speech. And this is alveolar ridge. This picture, yeah, is in your mouth. Yeah, in upper teeth. Yeah, in in upper teeth. This is upper teeth. Now I ask you to put your tip of tongue. Yeah, tip of tongue, ujung lidah. I ask you to put your tip of tongue to this one, back of upper teeth. Please make, yeah. Now, and then you will feel like a ridge there, yeah. It is called alveolar ridge. And then heart foliage, yeah. Okay, your tongue still on your back of upper teeth, yeah. And then move to back, yeah. In the middle, you will feel hard ya, agak keras sedikit itu bagian tengah, in the middle ya. I ask you to move your tip of tongue, ujung lidahnya tadi, move to the middle ya, pindahkan ke tengah. Nah, it is called by heart foliage. And then the next velum ya, velum, geser lagi, move again ya, ke arah belakang. You will feel the soft foliage there ya, agak lembut itu di belakang ya. Ya, tapi awas muntah ya. Di paling belakang itu namanya velum. And then uvula, uvula you cannot feel by your tip of tongue, but maybe you can use mirror ya, use mirror to see the uvula ya, in your mouth, and then the last is glottis, it is in your neck ya. Nah, there are some organs of speech we will use when we produce a sound. In describing English vowel, the first we want to see about place of articulation. Yeah, what is place of articulation? The description of the place where the abstraction in the vocal tract takes place. For example, yeah, here there are some place of articulations. Yeah, the first is bilabial. The upper lip articulates with the lower lip. Now, when we want to produce yeah, yeah, the organ of speech that we use is upper lips and lower lips. These sounds are called bilabial. Yeah. Now I ask you to practice p, b, m. Yeah, p, b, m. Okay, yeah. This called bilabial sound. Okay, next, labiodental. Labiodental, the lower lip, ya, lower lip, bibir bagian bawah, articulates with the upper teeth. Lower lip with the upper teeth. F, ya, V, ya. Bisa dipraktekkan? Ya, ya. You can hear my voice? Yeah. Yeah. Fine, vote. Fine, vote. Okay. And then dental. Yeah, dental. The tip of the tongue articulates with the teeth. Yeah. Tip of tongue, ujung lidah dengan teeth, gigi. Ya. Nah, this is ya. Kalau ini there is no vibration ya. I stop share so you can see.
Ya, the first sound is, you can hear my voice? Ya, yang seperti angka 8, ya. Nah, once again yang satu lagi itu kan seperti like D, ya. Logonya itu, simbolnya itu like D. Itu caranya think and this. Think this, ya. Think this. Nah, itu dia. Alveolar, tip of the tongue, ya, articulates with the alveolar ridge. Ya, just now I ask you to make your tip of tongue to the middle of your upper mouth, ya, di dalam bagian tengah tadi. Sudah. Look at, ya, the sounds is sound teh, teh. Tip of tongue, ya, articulates with alveolar ridge, the back of in the back of your upper teeth, ya. Ujung lidahnya kenakan di belakang upper teeth, yang alveolar ridge tadi, yang kayak ada jembatan tadi, ya. Tah, dah, z, n, ya. Tin, dog, song, zoo, nice, little. Okay, the next is palato alveolar, ya. Active tongue blade to passive behind alveolar. Ya, ini juga the blade, the middle of your tongue or body of your tongue, ya. Articulates atau ditempelkan ke alveolar, ya, di tengah mulut itu, ya. Terus, ya, shape, ya, itu shape. Terus z, ya, leisure, ya, leisure, baru cah, ya, chip, baru habis itu jah, jump, z, jah, jah. Okay, ya, ya. Later we will practice, ya. And then palatal, the blade or body of the tongue articulating against the hard palates, ya. Yeah, ya, yeah, yeah, yes, ya. And then velar, the back of the tongue against the soft palates, ya. Velum, ya, soft palates in the back of your mouth here, ya. Ke, ge, eng. Ya, king, girl, song, ya, ke, ge, eng. And then glottal, ya, the sounds, ya. After you eating chili, ya, glottal. Then next, ritoflex, ya. How to produce ra, ya. When you practice these sounds, ya, your tip of tongue, ya, your tip of tongue doesn't touch whether upper or lower in your mouth, ya, ra. Lidahnya itu menggantung di tengah, ra. Ya, ra. Ya, lidahnya itu tidak kena ke atas, tidak kena ke bawah, ra. Okay. Labial velar, ya. This is wah. Yeah. Now, yeah, we will practice, ya. Okay, Pak Fahrudin. Pak Fahrudin, please produce these sounds. You can see my screen, ya. I see. Yeah, please. These sounds. How to produce this sound? Excuse me, ma'am. D or what? Wah. Wah. No, this one. Ah. Pah, be, bilabial sound, ya. Pah, Okay.
Rahmadani Sahfitri. Next, labiodental sound. V. Not V, but V. V. Yeah. Once again. Of. Not of, but yeah. And then Okay. Sinta, dental. And the. How to say? This one, ya. Yang ini ada getarnya. Ya. Oke. Oke, ya. That's our material for today, ya. Now, I give you an exercise. Okay. Ade Rizka, to produce this sound. N. Ulan. Yeah, ma'am. Okay. How to produce this sound? The. Yeah. Okay. Khairia. Yes, ma'am. Yeah. How to produce this sound? Yeah. Like what? Ngusir chicken, ya. Yeah. We repeat once again, ya. Probalabial sounds. There are 3 sounds, ya. Labiodental. Ya. And then dental. Alveolar. Ya. Palato alveolar. Palatal. Velar. Ya. And then glottal. Ya. And then retroflex, ya. Ra. And then the last labial velar, wah. Yeah. And then, yeah, I have a task for you. I ask you to describe, yeah, the consonants in this word. Please make sure, yeah. For example, what kinds of place of articulation? Di mana dia di itu? Apakah bilabial, dental, or labiodental? Yeah. This will be your task, and then I ask you to submit this, yeah, in next week. Yeah, you will submit this task next week. Any questions? Any questions? Any questions? Okay, if there is no questions, yeah, I think that's for our meeting for today. Yeah, I hope that you will be able to produce. I hope that you can produce the sounds in English, yeah, correctly, because there are some mistake when we produce sounds in English, yeah. Like often, open, ya, itu biasa terbalik begitu, ya. But after today, ya, I hope that you will produce sounds in English correctly. Okay, thank you very much for your attention, ya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, ma'am. See you.